বস্তুটো ইয়াৰ লগত কানেক্টেড আছে অ' নাই এতিয়াও হোৱা নাই Hello students, welcome everyone to BESST. My name is Deepjyoti Sir. আৰু আজি আমি ফিজিক্সৰ লাইট ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিফ্ৰেকশ্যন চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ কিছুমান ডিছকাছ কৰিম। এই ছেশ্যনটোৰ মটিভেটো নহয় কি তোমালোকক কিবা এইটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত এক্সট্ৰা লেকচাৰ দিয়া হ'ব,
মেইনলি আজি আমি কিছুমান অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিব গৈছো। Alright. The first question is, which statement is true for the reflection of light? यानी विकल्प कोणतो statement reflection of light ৰ কাৰণে শুদ্ধ। প্ৰথম statement টো কি? The angle of incidence and angle of reflection are equal. এইটোৱে হয় correct, right? আমি পঢ়িছো যে লাইট যেতিয়া ইনসিডেন্ট কৰে তেতিয়া হলে এংগল অফ ইনসিডেন্স আৰু এংগল অফ রিফ্লেকশন ইকুয়াল থাকে। So the first option is the correct one. The angle of incidence and angle of reflection are equal. Next question to be, the focal length of a plane mirror is, focal length of a plane mirror কিমান থাকে? Infinite. Yeah. কিন্তু students বিলাকৰ এইটো কোৱেশ্চনৰ অলপমান ডাউট থাকে কি প্লেন মিৰৰৰ focal length infinite কিয়? কনফিউজন থাকে कि focal length 0 हो और infinite हो। Let's try to understand this better. যদি মই সৰু চাই এটা স্ফিয়াৰ বনাও, ইয়াৰ ৰেডিয়াস কি হ'ব? সৰু হ'ব, সে 1 সেন্টিমিটাৰ। যদি অকমানে ডাঙৰ চাই ৰেডিয়াস বনাও, ৰেডিয়াসৰ সাৰ্কেল এটা বনাও, তো ৰেডিয়াস অলপ বাঢ়ি গ'ল, সে 2 সেন্টিমিটাৰ। তেনেকে মই যদি স্ফিয়াৰটো ডাঙৰ কৰি গৈ থাকো, ৰেডিয়াসটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া সাপোজ তুমি মিৰৰটো এটা বহুত ডাঙৰ স্ফিয়াৰৰ চুজ কৰিলা, ওকে? তো যদি বহুত ডাঙৰ স্ফিয়াৰ হয় ৰেডিয়াসটো ডাঙৰ হ'ব। নাও যে তুমি এই স্ফিয়াৰটোৰ পৰা সৰু চাই পোৰ্শন এটা কাটি ললা, ওকে? সো এই সৰু চাই পোৰ্শনটো দেখিব কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে? প্লেন মিৰৰৰ নিচিনা হৈছে। ইয়াতে মই ড্ৰ কৰিছো অলপ কাৰ্ভেচাৰটো আছে, কিন্তু তুমি যিমানে স্ফিয়াৰটো ডাঙৰ কৰি গৈ থাকিবা এইটো ফ্ল্যাট হৈ গৈ থাকিব। সো এটা যদি তুমি স্ফিয়াৰ বনোৱা যাৰ ৰেডিয়াসটো ইনফাইনাইট হয়, তাৰ সৰু চাই এটা যদি টুকুৰা তুমি ল'বলৈ যোৱা, সেই টুকুৰাটো দেখিব কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব? Almost plane, almost not perfectly plane, right? So যদি এটা plane mirror আছে তেতিয়া হলে তাৰ radius of curvature কি থাকে? Infinite থাকে, we keep that in mind, right? Let's go ahead, try the next one. The image shows the path of incident rays to a concave mirror, which would be reflected, where would the reflected rays meet for the image formation to take place? Yeah. এটো তোমালোকে পরিসা রে ডায়াগ্রামত
Okay, concave mirror, convex mirror, lens, concave lens, convex lens, বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়াগ্ৰামছ তোমালোকে পাইছা, so you need to practice that, কাৰণ ডায়াগ্ৰামৰ পৰা যিকোনো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। ইয়াতে কি কৈছে কি অবজেক্টটো যদি এইখিনি জাগাত ৰাখিছো, অবজেক্টটো যদি এইখিনি জাগাত আছে, which choose a different color, red color, অবজেক্টটো যদি ইয়াতে থাকে তেতিয়াহ'লে ইমেজ ফৰ্মেশ্যন কৰিব। তোমালোকে জানা কনকেভ মিৰৰৰ কাৰণে অবজেক্টটো যদি বিয়ন্ড সি থাকে, ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হয় between C and F, ইমেজটো কি হয় ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড, and it is formed between C and F, right? So some question is like কি option of yeah, behind the mirror, between F and O, between C and F, yes, this is the correct answer. যে তোমার অবজেক্টটো যদি বিয়ন্ড C থাকে, ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব between C and F, right? Next question. A beam of light incident on a plane mirror forms a real image on reflection. The incident beam is parallel, convergent, divergent, not certain. What do you think? So our question paper is it right or not? A beam of light incident on a plane mirror forms a real image on reflection. The incident beam is, so real image कितना form? Suppose এটা concave mirror আছে, তেতিয়া object to say beyond C as it, image to form code হয় between C and F. Okay? Image formation to কেনেকে দেখায়? য'ত reflected rays বোৰ meet হয় তাতে image to form হয়। অসাকে যদি reflected rays in reality অসাকে যদি meet কৰি আছে তেতিয়াহ'লে image to কি হ'ব real, আৰু image to real হ'লে হয় image to inverted হয়। So, object to it, image to it. Reflected rays में आप ऐसा meet करिए सर, ऐसे। It was a reflected ray, it was a reflected ray. They are meeting at this point, right? So, एनुका परिस्थिति जितना reflected ray तो ऐसा meet करिए सर, जितना वाले image की हो real हो, और image real वाला होता है inverted का, okay? तो এটা সাপোজ প্লেন মিরর আছে, সাধারণত এই কেনেকুৱা ইমেজ বনায় ভার্চুয়াল, ইয়া সাপোজ দিস ইজ দ্য অবজেক্ট, ইমেজটো ক'ত বনায় বিহাইন্ড দ্য মিরর, আৰু ইমেজটো বিহাইন্ড দ্য মিরর মানে কি হ'ব ভার্চুয়াল, ৰাইট এণ্ড ইৰেক্ট। এতিয়া প্লেন মিররে রিয়েল ইমেজ ফর্ম কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ray of light এটা এনেকুৱা কনভাৰ্জেন্ট হ'ব লাগিব যাতে ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ পিছত ওকে সঁচাকে লাইট ৰেজ বিলাক মিট হ'ব পাৰে, ৰাইট? সো যেতিয়া ইনসিডেন্ট ৰেবোৰ কনভাৰ্জেন্ট হ'ব তেতিয়া ৰিফ্লেক্টেড ৰেবোৰ সঁচাকে মিট হ'ব পাৰিব, আৰু যদি ৰিফ্লেক্টেড লাইট সঁচাকে মিট হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইমেজটো কি হ'ব real हो, real वाला हम कहीं होता है inverted, right? So a beam of light incident on a plane mirror forms a real image. तो तेजा है अब जो दी incident beam is convergent, incident beam तो converge हो गया, okay? Alright, next question. An object is placed at a distance of 40 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. The image produced is mirror की कैसे तुम्हारा concave,
correct? The mirror is concave. Let's do it here. The mirror is concave. এতিয়া focal length কি বুলি ক'লে? ক'লে focal length 20 cm. Focal length is 20 cm. আৰু অবজেক্টটো ক'ত ৰাখা বুলি কৈছে? at a distance of 40 cm. So focal length is 20 cm. Center of curvature to 40 cm. আৰু যেতিয়া অবজেক্টটো center of curvature থাকে তেতিয়া হলে ইমেজ টু ক'ত বনে? ইমেজ টু center of curvature তে বনে। এই ইমেজ টু প্ৰপাৰ্টিজ কি আছে? সাইজ টু সেম থাকে, রিয়েল আৰু ইনভার্টেড থাকে, রাইট? সো virtual and inverted, now this is not right. Real and erect, that is also not right. Okay? Real, inverted and reduced size. Size to reduce no, size to same hai. So this is also wrong. This will be the correct answer. Let's read it. Real, inverted and of the same size as that of the object. Okay? Object or size, image or size সমান থাকে। কারণ অবজেক্ট টু সি থাকলে ইমেজ কত বলে? সি তে বলে, রাইট? all right. Let's try the next one. Image formed by a convex spherical mirror is, তোমাকে জানা কি যদি মিরর টু কনভেক্স হয় তেতিয়া হলে অবজেক্ট যতে না থাকক কিয় ইমেজ টু কোড বনে behind the mirror between pole and the focus, right? So যেতিয়া image to behind the mirror form হয় তেতিয়া image to কেনেকুৱা থাকে? virtual and direct, right? So virtual আছে, direct to right, okay? বুঝিছা? Let's try the next one. A student conducts an experiment using convex lens. He places the object at a distance of 60 cm in front of the lens and observes that the image is formed at a distance of 30 cm behind the lens. What is the power of the lens? দিয়া কি কেস যে ইনস্ট্রুমেন্ট তো কথা বলছে, অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তো কথা বলছে, অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট তো বলবা optical instrument to bole convex lens, okay? So you can draw a convex lens. A student conducts an experiment using a convex lens. He places the object at a distance of 60 cm. The object ko se 60 cm. Object distance no pe aapka ani lo negative lo kyo karon object to left side hai, jitya ami calculation dilo left side karo tetya hole etu negative hobe, alright? In front of the lens and observes that the image is formed at a distance of 30 cm behind the lens, okay? Image to behind the lens, so V is 30 cm, image distance কিমান? 30 cm. এটা কি কইছে? What is the power of the lens? তোমালোকে জানা যে power of lens calculate করা formula to hold P equals to 1 by length, okay? তোমালোকক u দিয়া আছে, তোমালোকক v দিয়া আছে, যদি তোমালোকে focal length to calculate করব পারা তেতিয়ালে পাওয়ার পাইবা, okay? তো length of formula ইউজ করা -1 by u plus 1 by v equals to 1 by length, okay? u কিমান দিয়া আছে? -60, v কিমান দিয়া আছে? 30. So to hold, it is minus is plus ho jabo 1 by 60 ase plus 1 by 30 ase. LCM plus 60 hobo 1 plus 2. So this is 3 by 60. So that is 1 by 20. And that is equals to 1 by f. Okay, left hand side of the calculation ke yahan pe dekha dilo ki bolo je 1 by f is equals to 1 by 20. ইয়াতে এটা কথা আছে, তোমালোকে focal length to যেতিয়া এই পাওয়ার অফ ফর্মুলা ইউজ করবা focal length কথা কি থাকব লাগে মিটাৰত, ঠিক আছে?
কিন্তু এটো যোনটো আমি ফোকাল লেন্থৰ ভ্যালুটো পাইছো এটো সেন্টিমিটাৰ আছে বিকজ তোমাৰ ডাটা বিলাক কি দিয়া আছে চা 60 সেন্টিমিটার 30 সেন্টিমিটার এই ফর্মুলা আমি 60 সেন্টিমিটার 30 সেন্টিমিটার যে পুট কৰিছো আৰু ফাইনাল आंसर যে ফোকাল লেন্থৰ পাইছো তো ফোকাল লেন্থ কি হবে সেন্টিমিটার তো দেখো সো হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ হিয়ার f equals to 20 ফোকাল লেন্থ কি আছে বলে 20 ইকুয়াল টু সেন্টিমিটার ওকে প্রথমে এক মিটার কনভার্ট করা তো সেন্টিমিটার অফ মিটার কনভার্ট করলে কি করে ডিভাইডেড বাই 100 so this will be 1/5 okay meters focal length যদি 1/5 হয় পাওয়ার তো কিমান হবে তার রেসিপ্রোকেট yes you can see here power আর focal length কি হয় উল্টা তো এটো focal length কিমান করা 1/5 পাওয়ার পাবো মানে কি করতে বলে উল্টা করতে বলে therefore power তো কিমান হয়ে যাব 5 আর তার ইউনিট কি 10 okay so the correct answer is 5 diopter I hope বুঝি পাইছা ক্যালকুলেশন জানি পাওয়ার উলাবৰ কাৰণে ফোকাল লেন্থ তো সদায় প্ৰথমে মিটাৰ কৰি যাব লাগে তাৰ পিছত তুমি পাৱাৰৰ ভ্যালুটো ডায়োপ্টাৰত পাবা ওকে let's do the next one alright ঠিক আছে a student is using a magnifying glass and having power of lens minus 8 diopter. This means that the lens is power to negative ase so power or formula 1/f focal length jodi negative hoy techa power negative hobo focal length negative kuntu lens or থাকে concave lens or to yate এটো কনকেভ দিয়া আছে এটো কনকেভ দিয়া আছে এটা কনভেক্স উইল দিয়া আছে এটো ভুল ওকে সো কারেক্ট आंसर তোমার এ আর সি ভিতরতে থাকে পাওয়ার দিয়া আছে ফোকাল লেন্থ ক্যালকুলেট করা রাইট p equals to 1/f so f will be 1/p okay so p কিমান দিয়া আছে 8 মাইনাস so এটো যোনটো তুমি आंसर পাবা এটো ভিতৰত থাকে focal length of যোনটো आंसर তো পাবা এটো মিটাৰত পাবা রাইট কিন্তু ইয়াতে তখন সেন্টিমিটার দিয়া আছে পিছে মিটারও দিয়া আছে 1/8 করলে তো 25 বলা হয় হ্যাঁ 1/8 করলে 25 মিটার লাগবে বুঝলা সো एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट মই তো ইয়াতে পাও পারো কি অপশন সি টু কারেক্ট হয় কারণ 1/8 করলে 25 মিটার মিটার হয় হ্যাঁ বলি মই ক্যালকুলেশন দেখাইছো বর্তমান আমার आंसर তো মিটার আছে ওকে এটো সেন্টিমিটার কইলো সেন্টিমিটার করব কারণে কি করব লাগে ইনটু 100 সো 1/-8 যে আছে এটো মিটারত আছে এটো যদি সেন্টিমিটারত করব লাগে তুমি কি করব লাগবে ইনটু 100 করবে now you answer this 4 2 times 4 25 times and if you calculate further you will get 12.5 okay negative sign से you get 12.5 right so minus 12.5 और तुम्हारा ऑप्शन से लिखी है से सेंटीमीटर alright so the correct answer is option C let's go ahead try the next one just give me a moment what do you want to know Alright.
Next question looking, an image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. The image produced is about 3 times the size of object. What is the size of the object? Question to bora alop complicated na lagi ko easy hai. Question, an object an image of an object produced on a screen which is about 36 centimeter using a convex lens. ये क्वेश्चन तो बोले तुम्हारा और की लगे 36 सेंटीमीटर से दिया है तो की दिया है तो एक्चुअली तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज दिया है. ओके क्या कोसे the image produced is about 3 times the size of object. तो इमेज से এটু বলে অবজেক্ট অফ কে 3 গুণ নামা তার মানে অবজেক্ট তো 3 গুণ হলো রাইট. So height of the object will be 36 divided by 3 which is 12. Okay, is the correct answer. Which is a image or height to 36 আৰু image to বলে অবজেক্ট কে 3 গুণ ডাঙৰ আছে তার মানে অবজেক্ট তো 3 গুণ হলো আছে তো 36 divided by 3 করলে হবে. इसे তোমালোকে যদি ভাবি আছা কি ইয়াতে আমি একটু চ্যাপ্টারের ফর্মুলা বহুত ইউজ করিব. চ্যাপ্টারের ফর্মুলা তো ইউজ করি সুপা ম্যাগনিফিকেশন কি আছে হাইট অফ দ্য ইমেজ ওভার হাইট অফ দ্য অবজেক্ট না. ম্যাগনিফিকেশন অফ মিনিং তো এনেকুৱা আছে কি ইমেজ টু অবজেক্টৰ তুলনাত কিমান ম্যাগনিফাইড কিমান ডাঙৰ. ওকে তোমার কোশ্চেনত এটো বুঝাই আছে কি ম্যাগনিফিকেশন ইজ 3 টাইমস 3 গুণ ডাঙৰ. ওকে হাইট অফ দ্য ইমেজ দিয়া আছে 36 হাইট অফ দ্য অবজেক্ট আমাৰ বিচাৰিব লাগে. এটা তুমি HO2 ইপিনে লৈ যোৱা হাইট অফ অবজেক্ট ইফালে লৈ যোৱা হাইট অফ ইমেজ টু ওপৰত আছে 83 তলত আহিব 36/3 that is 12. Yes, easy, right? Let's try the next one. Alright. A student studies that a convex mirror always forms a virtual image irrespective of its position. ये तो जाना है कि convex mirror तो होता है कि बना है virtual image होता है. समझो ये तो convex mirror है राइट. ऑब्जेक्ट तुम्ही जोते नुका क्यों इमेज को खुद बनाए PRO F1 also bone. Okay. Since it is behind the mirror, the image is virtual and irregular. एटू कोई से ऑब्जेक्ट कि convex mirror है जोंतो image बना है तो virtual है object to जोते ना था ओके. Yes. इतना होती से what causes convex mirror to always form a virtual image. एटू घटना तो क्यों हो ऐसे? क्यों আমি অবজেক্ট তো যতে না রাখো কিয় ইমেজ তো সদায় ভার্চুয়ালি ওলাই আছে. অলপ আগতে আমি কথা পাতিছিলো কি ইমেজ রিয়েল কেতিয়া লাইট রে যদি সঁচাকে রিফ্লেকশন কৰাৰ পিছত মিট হয় তেতিয়াহলে ইমেজ তো রিয়েল হয়. কিন্তু যদি রিফ্লেকশনৰ পিছত লাইট তো সঁচাকে মিট নকৰে তেতিয়াহলে ইমেজ তো কেনেকুৱা হয় ভাৰ্চুয়াল. আমাৰ ব্ৰেইনে লাইট তো মাৰ্জ হোৱাৰ নিচিনা দেখায়. ৰাইট. So the reason is because the reflected ray never intersects. So the reflected ray intersect all at time. तेजा हले image to real होगा. Because reflected ray क्या intersect अपरे image तो बताए virtual का. Yeah. So I don't have to check for the others. I know that's the correct answer. Reflected ray जो भी meet point reality, so image is real. If the reflected ray meet not, then the image is virtual. Okay. Right. Next question, sir. Rahul conducts an experiment using an object of height
10 centimeter and a concave lens of focal length 20 centimeter. The object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. Can the image be formed on the screen? Yeah. Can the image be formed on the screen? Image at the screen not form above karone image to ki available real available. So the image to virtual hoy teacher hale screen of teacher hoy to mula. Imagine kora je etu eta plane mirror. Ha object eta yate ase etu tumi ha তুমি নিজকে ক'ত দেখি আছা ইয়াতে ইমেজটো ক'ত আছে বিহাইন্ড দ্য মিৰৰ এতিয়া কোনোবাই যদি মিৰৰৰ পিছফালে এখন স্ক্ৰীন টানি দিয়ে হা আৰু সেই স্ক্ৰীনখনৰ ফটো উঠা থাকে পিছফালে দি বেলেগ সাইডে দি হা ইমাজিন কৰা ইয়াতে মিৰৰটো আছে মই নিজকে মিৰৰত দেখা পাই আছো ক'ত দেখা পাই আছো বোলে মিৰৰৰ পিছফালে এখন স্ক্ৰীন টানা আছে কোনোবাই সাইডৰ পৰা ফটো তুলি আছে স্ক্ৰীনখন ছবি উঠিব লাগিব বুঝতে কারণ ইমেজ টু রিয়েল নয় কাল্পনিক ভার্চুয়াল রাইট তো স্ক্রিন এখন ইমেজ কোন ছবিটো উঠিব কাৰণে ইমেজ টু কি হ'ব লাগিব রিয়েল রাইট সাইনস কি কৈছে কি ইয়াতে লেন্স আছে কি কনকেভ লেন্স আরে বাবা কনভেক্স লেন্সৰ সরি কনকেভ লেন্সৰ কামটো কি আছিল कि ऑब्जेक्ट होते ना आप क्या हां इमेज तो फॉर्म हो जाते इमेज तो हमें क्या हो वर्चुअल इमेज যদি ভার্চুয়াল হয় তুমি ইয়াতে স্ক্রিন খোলে তাতে ছবি নুঠে ওকে সো নো as the image form will be virtual that's the correct answer बुद्धि से हां can the image be formed on a screen अच्छा तो बोल कि स्क्रीन एखन इमेज तो उठिब কাৰণে इमेज तो কি হ'ব লাগিব ৰিয়েল হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে কনকেভ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছে কনকেভ লেন্সৰ কাৰণে কেতিয়াও ইমেজ ৰিয়েল নহয় ওকে তো আপনি जी ऑप्शन ले दियो क्यों ए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि इमेज टू फॉर्म নহব कारण image to virtual no as the image form will be virtual screen or image will be okay बुझ पैसा alright next question while looking at the given diagram Nolini concluded the following the image of the object will be virtual one object को तो से CRO एफॉर्मल हां ये तो कॉन्केव मिरर और ऑब्जेक्ट को तो से CRO एफॉर्मल ये तो ऑब्जेक्ट टू CRO एफॉर्मल का इमेज को फॉर्म হয় हां बियॉन्ड सी साइड ऑब्जेक्ट दिया আছে না हां ऑब्जेक्ट को আছে CRO एफॉर्मल এটা অবজেক্ট টু CRO এফরমেশন থাকে ইমেজ support form হয় beyond C ওকে নাও এটো ইমেজ তো বিষয় আমি কি জানো এটো রিয়েল আৰু ইনভার্টেড হয় এটো এনলার্জ হয় সাইজ ওকে আৰু ইমেজ support form হৈছে beyond C তো কি বুলি কৈছে কি এটো ডায়াগ্ৰামৰ পৰা নলিটি কি কন্ট্ৰোল কৰিলে that the image of the object will be virtual one আরে এটো খুব ভার্চুয়াল সামনে ইমেজ তো ভার্চুয়াল হয় এটো রিয়েল আছে अच्छा जी now next question the reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction so eto কথা কৈছে কি এই যোনটো ইনসিডেন্ট রে আছে হ্যাঁ হেতু ইফালে যাব হ্যাঁ অপোজিট ডাইরেকশন হ'ব লাগিব ঠিক আছে we do this the reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in the opposite direction incident ray যোনটো ফালে আছে reflected ray তো হেতু ফালে থাকিব খালি opposite direction of থাকিব আমি জানো এতিয়া incident light ray তো c ফালে থাকে c লগত
লিংক হৈ থাকে মানে এইটো সি সি এনেকৈ লাগি থাকে সি এতিয়া লাইটটো সিৰ মাজেদি যায় এতিয়া কি হয় সেম রাস্তা বাউন্স ব্যাক হৈ যায় ওকে এইটো ঠিক আছে কি লাইটটো এখানে সির মাজেদি গৈ আছিল যে কি হেতু রাস্তাতে রিবাউন্ড হৈ যাব অপোজিট ডাইরেকশনত যাব ঠিক আছে তাৰপিছত the image of the object will be inverted no this is a concave mirror and hence the focal length will be negative correct etu concave mirror hoy jar focal length to left side থাকাৰ কাৰণে এটো negative হয় so 3 and 4 also seems to be correct but let's see in this which of the above statement are correct 1 2 bahire 2 3 or 4 correct तो तक से 2 3 और 4 करेक्ट ओके लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles हमारे से गाड़ी पिस्तल ना गाड़ी से काखत मिरर বিলাক ফিট থাকে হা আমি কি দেখা পাও পিছফালৰ গাড়ীবিলাক দেখা পাও কেনেকুৱা দেখা পাও সৰু সৰু দেখা পাও হা গাড়ী যিমানে দূৰত নাথাকক কিয় যিমানে ডাঙৰ নাথাকক কিয় আমি কি দেখা পাও ইৰেক্ট দেখা পাও সিধা দেখা পাও ওকে এটো কোন মিৰৰে কৰে কনকেভ দা কনভেক্স কনভেক্স গাড়ীত যে মিৰৰটো থাকে এটো কি থাকে কনভেক্স থাকে গাড়ীৰ সাইজটো যিমানে ডাঙৰ নাথাকক কিয় ইমেজ কি বনে ফোৰছে বনে আৰু ডাইৰেক্ট থাকে সিধা থাকে ওকে কষ্ট সাইজটো কি থাকে সাইজটো সদায় সৰু থাকে লাগে মস্ত ডাঙৰ বাছ এখনে নহওক কিয় এইটো আমি কেনেকৈ দেখা পাওঁ মিৰৰখন সৰু দেখা পাওঁ তাৰমানে কি সাইজটো কমি গৈছে ম্যাগনিফিকেশন should be less than magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles is always less than 1 magnification formula to enakwa ase na magnification is height of the image over height of the object okay tomar object to jodi suppose damor ase say 10 aru image to hobo ase say 5 so what is this one কাটিকুটি কি লাগিব half মানে কি 0.5 magnification কি পালা 1 of the hobo pala less than 1 is the correct next one a student conducts an activity using a concave mirror with a focal length of 10 cm. He places the object 15 cm from the mirror. Where is the image likely to fall? Okay. Key mirror use ko se concave mirror. Focal length किमान दिया से 10 और ऑब्जेक्ट को तो से बोले 15 focal length किमान से 10 he placed the object 15 cm from the mirror तो 15 cm चा focal length जो 10 होगा से center of curvature को से 20 15 माने की जाते है से between C and F object to से क्या C and F और मौजूद था है कि image तो खुद था है beyond C all of the कोई से image of size तो डाउन था है real और inverted था है where is the image likely to be formed image to खुद से beyond C at 6 cm behind the mirror ये तो option है मतलब option तो से behind the mirror no है behind the mirror at 30 cm behind the mirror no है at 6 cm in front of the mirror যাতে হ'ব বুলি কৈছে নহয় object to যেতিয়া C আৰু F ৰ মাজত থাকিব image to ক'ত থাকে beyond C so 6 cm in front of the mirror মানে ইয়াতে আছে 6 cm ইয়াতে নহব এইটোৱে অপচন থাকিলে ওকে at 30 cm in front of the mirror yes this is possible কারণ beyond C মানে কি C লকে কিমান ডিসটেন্স আছে 20 তো C beyond 30 হ'ব পাৰে calculation করলে কম হবে but this is possibility correct I hope this is let's go ahead try the next one
the image of an object placed in front of convex mirror is formed at যে কনভেক্স মিরৰৰ সন্মুখত যদি অবজেক্ট এটা হও এতে কি হয় বিহাইন্ড দ্য মিরর সাইজটো সৰু হয় ইমেজটো ক'ত থাকে বিটুইন বি এন্ড এফ the image of an object placed in front of convex mirror is formed at the object itself object য'ত আছে ইমেজটো তাতে বনে নবনে twice the distance of the object in front of the mirror object in front of the mirror to nobone behind the mirror le bone half the distance of the object in front of the mirror apo in front of the mirror goes now behind the mirror is the correct answer right convex mirror ro karone object to ami jote na rakho kyo image to kot bone behind the nana ila a full length of the image of a distant tall building can definitely be seen using question to pura bujhobare chesta kora ki bahut durot eta bahut damar building ase ar image to gotei size to kenekwa dhoroner mirror dekhibo pare okay concave mirror dekhibo pare niki convex mirror plane mirror both concave as well as plane mirror plane mirror dekhibo pare niki ইখিনটিবাল মিরর তোমার গতে পরিচু দেখা পায় নাকি না পায় তো প্লেন মিরর তো নয় প্লেন মিরর নয় যাতে প্লেন মিরর গুলো দিয়া আছে এটি নয় আহি কনকেভ আর কনভেক্স অ্যানসার তো হল কনভেক্স মিরর বিকজ সাইজ তো জীবন ডাঙৰ নহওক কিয় আৰু তুমি য'তেই নাথাকক কিয় য'তেই নোপোৱা কিয় অবজেক্টটো ইমেজটো ক'ত বনিব বিহাইণ্ড দ্য মিৰৰ সাইজটো সৰু হৈ যায় যিমান ডাঙৰ নহওক কিয় একমোডেট হৈ যাব দূৰত থাকিব লাগিব খালি বেছি ওচৰত আহিলে নহ'ব পাৰে let's try the next one a student conducts an activity using a flask of height 15 cm and a concave mirror. He finds that the image formed is 45 cm in height. What is the magnification of image? A student conducts an activity using a flask of height of the object दिया है 15 cm flask का use करके as an object mirror तो concave mirror से he finds that the image formed is 45 cm in height of the image दिया है ना 45 cm magnification of this magnification is height of the image of height of object height of image 45 height of object 15 so this is divided 3 times so answer is this one okay alright a student studies that the speed of light in air is what 3 lakh kilometers per second whereas that of speed in glass lab is 1,97,000 kilometers per second. What causes the difference in the speed of light in these two media? Light to air through the given speed of जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और लाइट टू ग्लास ऑफ थ्रू दी गिवन स्पीड होता है से 1,97,000 किलोमीटर पर सेकंड तो बात की होती है कि ए से डिफरेंस है स्पीड ऑफ क्यों हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बोलिছো कि लाइट जितना रेयर मीडियम और पूरा डेंसर मीडियम लेके जाए तार स्पीड तो कमी जाए এটা ইজ dense towards the normal वगैरह वगैरह that is refraction of light right so light or refraction কি হইছে
medium to উপর ডিপেন্ডেন্ট আছে না রেয়ার মিডিয়াম অফ লাইট ফাস্ট ট্রাভেল করে ডেন্সার মিডিয়াম অফ লাইট স্লো ট্রাভেল করে এটু কি আছে অপশন হ্যাঁ ডিফারেন্স ইন ডেনসিটি এয়ার অর ডেনসিটি তো কম আছে অপটিক্যাল ডেনসিটি কম আছে কিন্তু গ্লাসৰ অপটিক্যাল ডেনসিটি বেছি আছে তো এই অপটিক্যাল ডেনসিটি বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে লাইটৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ হৈ আছে so the first option is correct other options are not alright next question consider this indices of refraction glass 1.52 air 1.003 water 1.333 okay. Based on these refractive indices of these three material arrange the speed of light through them in descending order so তোমালোকক কি দিয়া আছে রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্সৰ ভ্যালু কিটা দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ কি দিয়া বলে এয়ার অর রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স one of the slightly বেশি কি one বুলি হয় ওকে গ্লাস অর রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স ওয়াটার অর রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স পিছে রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স আছিল কি রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স সেই মেজারমেন্টটো আছে যাৰ থ্ৰুদি আমি এইটো আইডিয়া পাওঁ কি লাইটটো ডেন্সাৰ মিডিয়াম যায় আছে মানে মিডিয়াম টু ডেন্সাৰ নে ৰেয়াৰ refractive index to जिमाने कम होबो इमाने मीडियम टू डेंसिटी टू कम होबो और लाइटर स्पीड टू फास्ट होबो ओके refractive index to जिमाने बेसी होबो मीडियम टू किमाने डेंसर होबो और लाइटर स्पीड टू किमाने कम होबो जे तुमा की होतिले कि ए मटेरियल दिता बेस्ड ऑन refractive indices speed of light descending order माने की descending माने कमा ascending माने बड़ा so speed of light और refractive index यहाँ तो जो relationship আছে এটা inversely proportional অর্থাৎ যার refractive index বেশি সেই মিডিয়ামত লাইটৰ স্পীডটো কম ঠিক আছে তো সবকে কম refractive index are air okay refractive index ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে যায় আছে ওকে সবতকৈ বেছি কার দিয়া আছে গ্লাস তাৰপিছত কার দিয়া আছে ওয়াটার তাৰপিছত কার দিয়া আছে এয়ার refractive index और speed of light और जो relationship আছে এটা পুরা উল্টা আছে যত refractive index বেশি তাতে লাইটৰ স্পীড টু কম ওকে সো আপুনি তলফালে যোৱা মানে গ্লাস ওয়াটার এয়ার refractive index কমি আছে মানে তুমি তলফালে গলে লাইটৰ স্পীড টু বাঢ়ে পিছে তোমাক কৈছে কি he arrange the speed of light through them in descending order মানে speed of light to বেশিৰ পৰা কমৰ ফালে গৈছে ওকে সবতকৈ বেছি কোড এয়াৰ তাৰপিছত কোড ওয়াটাৰ আৰু তাৰপিছত কোড গ্লাছ ওকে সো we are looking for option য'ত এয়াৰ প্ৰথমে আছে তাৰপিছত ওয়াটাৰ আছে তাৰপিছত গ্লাছ এয়াৰ ওয়াটাৰ গ্লাছ is the correct answer কি লাইটৰ স্পীড to সবতকৈ বেছি কোড আছে এয়ার আছে তাৰপিছত কোড আছে ওয়াটার আছে তাৰপিছত কোড আছে গ্লাছ আছে Alright. Figure shows a ray of light as it travels from medium B to A. ঠিক আছে মানে লাইট তো কোনটো মিডিয়ামৰ পৰা কোনটো মিডিয়ামলৈকে গৈছে B ৰ পৰা A লৈকে গৈছে এটা মাৰ্ক কৰা আছে পৰা B তলতে B ৰ পৰা A লৈকে গৈছে refractive index of medium A relative to medium B is मतलब হচ্ছে refractive index of A relative to B is তোমালোকে Snell's law লবা Snell's law কি কয় sin of angle of incidence to the sin of angle of reflection is equals to relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 এনে কয় এটা তুমি চোৱা কি লাইটটো কোনটো মিডিয়ামৰ পৰা কোনটো মিডিয়ামলৈকে গৈ আছে চোৱা মিডিয়াম B ৰ পৰা A লৈকে গৈছে ন so it will be the refractive index of medium A
with respect to medium B. Okay? Light to যদি তুমি medium 1 or পৰা medium 2 লৈকে যোৱা বুলি কোৱা তেতিয়াহ'লে sin I by sin R Snell's law. Okay? Sin I by sin R, it is the relative refractive index of medium 2. Okay, medium 2 with respect to medium 1. So medium 2 বর্তমান কার নাম দিয়া আছে A. Okay? This is the refractive index of medium A divided by refractive index of medium B. So তোমাক কৈছে what is the relative refractive index of medium B? Sorry, medium A relative to medium B. Alright. Okay. So what is sin I? I angle of incidence to incident ray. Angle of incidence मान दिया से 45. Sin R angle of reflection मान दिया से 60. Okay. क्या लगेगा कि नॉर्मल और लोग जोन को एंगल बने itu angle of incidence और angle of reflection. तुम्हारे को कंफ्यूज करको हमने कितने बार टू दी वो. हाँ. Suppose एक क्वेश्चन आप एक दिया से 30. हाँ. तो यार 30 बहाय नहीं बात. भूल जाओ. Angle of incidence by angle of reflection अपने कोड पर ऐसा है normal और ऐसा. Right. So what is sin 45? 1 by root 2. What is sin 60? Root 3 by 2. Right. So 1 by root 2 to power माने है वो. और ये root 3 by 2 ये 2 to power दिया वो. Right. So root 2 by 2 किमान times का दियो? Root 2 times, right? तो तुम्हारा आंसर कितना है? Root 2 divided by root 3. This is the refractive index, relative refractive index of A with respect to root 2 divided by root 3 is the correct answer. Alright? The light ray enters from medium A to B. जहाँ पर से light medium A पूरा B में तो जाए. The refractive index of medium B relative to medium A will be. ठीक है? Refractive index of B relative to A. ये तो होता है. ठीक है? Is greater than unity, less than unity, equal to unity or 0. So light to etu rasta goyese. Light to etu rasta goyese. So this is the incident ray na etu rasta goyese. Which are medium B kumar ki bender refraction of light. It is bending to tum phale ase so it is bending towards the normal. Normal to no. It is bending towards the normal. Light bending towards the normal की क्या हुआ? चिटिया कि denser medium लोग कैसे? तो ये medium B की सुनता से ये तो denser medium और medium A की सुनता से ये तो rarer medium. और अब बताएं हम कोशिश कि denser medium और refractive index इसी तरह और rarer medium और refractive index कौन है? ठीक है? तो medium B refractive index बेसी हो, ये तो बेसी আর এটু কম. ওকে, তো যেটা তোমার নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর থাকে আর উপরের ভ্যালুটো ডাঙর থাকে তো এই যে রেশিও আছে ইট উইল বি মোর দ্যান 1. যেটা ডিনোমিনেটরটো ডাঙর থাকে রেশিও উইল বি লেস দ্যান 1. ওকে, বাক্সে হইছে কি দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স অফ মিডিয়াম B রিলেটিভ টু মিডিয়াম A মানে MB ডিভাইডেড বাই NA হইছে. এটা রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স of medium B is greater because it's a denser medium. Therefore, it is the ratio of her value to 1 of the BC greater than negative. This is the correct answer. Right? Let's start the next one.
the refractive index of flint glass is 1.65 and that of alcohol is 1.36 with respect to air. What is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? Okay, तो की दिया से सोचो refractive index of flint glass और refractive index of alcohol with respect to air दिया से समझ नहीं हो सकता refractive index of glass with respect to air it is 1.65 and refractive index of alcohol air will be alcohol will be with respect to air is 1.36 ये तो आपकी उत्से what is the refractive index of flint glass with respect to alcohol okay मैं खुद ही से refractive index of flint glass with respect to alcohol so that is chain rule की use करो है ना तो refractive index of glass with respect to air into refractive index of air with respect to alcohol so এটু কাটি কিনে তো এটু না থাকিব এটা তো refractive index of glass divided by refractive index of alcohol যাতে air তোমার কেনে ঘুমাইছিল চেইন রুল বলি কয় या divided by refractive index of air করছো আর ইয়াতে উপর refractive index of air আছে যাতে এটু কাটি কিনে কি থাকে now refractive index of glass with respect to air it दिया से 1.65 और air with respect to alcohol that is दिया ना it air इंटर तो दिया से yes so this is 1 divided by 1.36 okay if you calculate this you will get this one as the answer okay next question an object is placed in front of a convex lens for all positions of the object the image formed is always sorry can you go on concave lens answer it is a question to repeat again and we already discussed this right an object is placed in front of concave lens ಬೇರೆ ಕತ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚಂದ ಪತಾ ಬತಿಸಿಲು concave lens से हां ऑब्जेक्ट तुम्हार जोते ना होक्यो याते इमेज तो कोड बने और ऐसा हो हां ये वर्चुअल इमेज सो कोड में से और साइज तो की हो सब हो वैसे ये तो सब इन्वर्टेड पुल हो से भूल ये तो इरेक्ट से सीधा से दिस इज नॉट इन्वर्टेड नो नॉट इन्वर्टेड real is also not diminished virtual yes correct diminished yes correct virtual वाला तो इरेक्ट है this is the correct answer okay the path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students shown as ABCD in the figure. Which one of them is correct? Path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab. এটা তার মানে rectangular glass slab দিয়া আছে এটা যখন পড়িছিলা কি বলে পড়িছিলা যে যেতিয়া লাইট এটা rectangular glass slab on incident करे এতিয়া ই এনুকাকে রিফ্র্যাক্ট হয় দুবার হ্যাঁ যে ইনসিডেন্ট রে ডিরেকশন আর ইমার্জেন্ট রে ডিরেকশন প্যারালাল থাকে all you see is a lateral shift মানে ইনসিডেন্ট রে যখন যায় আছে
চাই আছিল আৰু ফাইনেলি যোনটো গ্লাছ লেবৰ পৰা ৰে ওলাইছে ইমাৰ্জেণ্ট ৰে সেইটো সদায় পেৰেলেল খালি ডিফাৰেন্সটো কি অলপমান লেটাৰে শিফ্ট হৈ যায় হয় নাই গাড়ী চলাই গৈ আছো মই বাছ এখন আছে মানে চাইডে কাটি যাম নাই ইফালেতো যাই থাকো এনেকুৱা হৈছে এই গ্লাছ লেবটো থকাৰ কাৰণে লাইটটো এনেকৈ অলপমান কাটি গৈছে এনেকৈ হয় তো ইয়াতে কোনটো ছবিটোৰ কথা আহিছে এইটো হয় নাই এনেকৈ আহি কিনে এনেকৈ কাটি গৈছে ঠিক আছে বাকীবিলাক so yeah this one is correct the angle of incidence from air to glass at the point O on the hemispherical glass slab is hemispherical glass slab यार आगे क्वेश्चन हम की लिख लो rectangular glass slab देखिए rectangular glass slab और কি হয় hemispherical glass লাইট যাতে এন্ট্রি মারি আছে দেখা পাইছা আর ইফালে এনেকে বেন্ড হৈ গৈছে দেখা পাইছা কি কৈছে the angle of incidence from air to glass at the point O এটো পয়েন্টত দিছে at point O the angle of incidence from air to glass at point O on the hemispherical glass slab is এটো অলপমান ধ্যান দিয়া কি দেখা পাইছা ইয়াতে লাইটৰ বেন্ডিং দেখা পাইছা নি লাইটটো যেতিয়া এয়াৰৰ পৰা এই হেমিস্ফেৰিকেল গ্লাছৰ টুকুৰাটো মিৰৰ সোমাই গ'ল লাইটটো বেন্ড হোৱা দেখা পাইছা নি লাইটটো বেন্ড হোৱা নাই যদিও লাইটটো এটা মিডিয়ামৰ পৰা আনটো মিডিয়ামলৈ গৈ আছে লাইটটো বেন্ড হোৱা নাই এইটো কেতিয়া হয় যেতিয়া লাইটটো perpendicularly অর্থাৎ normally incident করে সো যদি এটো এটা মিডিয়াম আছে 1 এটো মিডিয়াম 2 এটো মিডিয়াম লাইট টু যদি একদম সিধা সিধা আইতে থাকে হ্যাঁ আমি কি বলবো যে লাইট টু নরমালি আইছে যাতে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কিমান থাকে 0 কিয় কারণ নরমাল তো যাতে আছে ওকে লাইট টু একদম নরমালি আইছে আর যেতিয়া নরমালি আহে কি একেবারে নরমালি ওলাই যায় সিধা সিধা হ্যাঁ angle of refraction is also 0 this is the only case where light or bending দেখা না পায় লাইট একদম সিধা সিধা ওলাই যায় যদি লাইট টু সারফেসের উপর 90 ডিগ্রি পড়ে নরমালি পড়ে তো লাইট টু সারফেসের উপর 90 ডিগ্রি সে পড়িছে angle of incidence কি আছে 0 ডিগ্রি because angle of incidence to surface এর উপর হিসাব না করে উপর হিসাব হয় নরমাল এর উপর হিসাব okay so the correct answer is 0 right so as you karne mane ami next class of look okay thank you for being so patient আমি আরো কোশ্চেনস ডিসকাস করি in the next session okay thank you